Poštovani gledaoci, ja sam Ivana Nikolić i već 5 godina moj suprug Nemanja Nikolić i ja osvajamo najrazličitije krajeve Evrope na 2 točka, kao Motorcycle Professors. Ovog leta krećemo na nezaboravnu avanturu motorom, mediteransku turu kroz 11 zemalja, 7 različitih mora i bezbroj pejzaža. 1000 kilometara, planine, putevi koji ostavljaju bez daha. Naša misija je jednostavna: voziti, otkrivati i deliti priče sa puta. Od Srbije, Crne Gore i Albanije, preko sunčane Kalabrije, Sicilije i Sardinije, pa sve do španskih obala i Andore. Od blistave Azurne obale do veličanstvenih Pirineja i Dolomita, a zatim nazad preko čuvene Jadranske magistrale. Svaka etapa donosi novu priču. Vozeći na 2 točka, otkrivamo ljude, tradiciju, istoriju, skrivena mesta, ukuse i boje Mediterana, onako kako se jedino može, iz prve ruke. I svaki trenutak je deo priče. Pridružite nam se, jer naša avantura počinje sada, a vi putujete s nama. Na raskrsnici puteva između Alpa i Jadrana, između germanskog severa i mediteranskog juga, nalaze se Udine. Grad oblikovan granicama, susretima i vekovima istorije. Među trgovima i sokacima pojavljuju se skulpture, nemi svedoci umetnosti, vere i gradskog identiteta, raspoređeni kao znakovi pamćenja u urbanom prostoru. Dok kamera klizi kroz njegove uske kamene ulice, osjeća se puls starog grada, u kojem se prošlost i sadašnjost dodiruju na svakom koraku. Iznad svega uzdiže se zamak Udina. Penjanje ka njegovim zidinama otkriva slojeve vremena, dok pogled sa vrha obuhvata čitav grad i ravnicu Friulija koje se pruža ka Alpima. Na vidikovcu, pored starog bunara, stoji tačka sa koje se najbolje razume Udine. Kao mesto gde se istorija, pejzaž i ljudski život stapaju u jedinstvenu celinu.
Nekada davno, u zlatno doba Jugoslavije, postojalo je jedno sveto mesto kome se mi upravo približavamo. Trst. Tamo se nije išlo turistički, kao mi sada, tamo se išlo po Sveti Gral. Prave, originalne Levi's farmerke. Ljudi su se vraćali bogatiji, iskusniji i naravno duplo obučeni. Jedne farmerke za sebe, jedne čisto radi reda. A carina? Ma nema problema, svi su izgledali malo deblje zimi. Mi ovde, nažalost, ipak imamo samo vremena da popijemo kafu, ali ne brinite, vratit ćemo se opet. O, pa došli u koju našu seriju pored? Može lakše pitanje. Dobro došli, dragi naci. Kada jedete svaki dan Big Mac, desi vam se da vam posle određenog vremena presedne. Pa jedina stvar kod ove vožnje i ovih kilometara je što vam nikad ne presednu. Evo nas na 5000 kilometara duge naše vožnje. Zašto kažem da ovo ne presedne? Zato što je uvek drugačije na različitim mestima, putevima, različitim ljudima. Pa setih se jedne bake u Francuskoj kad je prošla pored nas. Naravno, mi smo bili parkirani, ne mislim da je baba išla, trčala. Kaže baba, ho, jeste, stvarno je ovo naša kuća, bez vrata i prozor, bez krova, ali s jakim semenom, na 2 točka. Tako da evo nas na 5000 kilometara duge vožnje. Imamo još malo da se vozimo. Javljat ćemo vam se ako navrtimo i 6000. Budite srećni kao i mi. Sad uživajte opet u ovom prekrasnim drvoredima nalik na francuske puteve. Evo još jedne države. Ma dobro. Našem spisku. Putovanje. To smo ti mi. Samo proći. Oba. Niko ništa da nas pita. A švercom tolike stvari. Ajao. Slobodan prolaz, hvala. Evo nas, dragi gledaoci, na putu koji uskoro izlazi na Krčki most. Krčki most jedan je od najspektakularnijih mostova u Hrvatskoj. Otvoren je 1980. godine i već tada je važio za pravo građevinsko čudo. Sastoji se od 2 velika betonska luka, ukupne dužine oko 1430 metara i povezuje kopno kod Kraljevice s ostrvom Krk, prelazeći preko malog ostrva Sveti Marko. Most je izgrađen od armiranog betona, što je u to vrijeme predstavljao veliki inženjerski izazov. Prelazak preko Krčkog mosta naplaćivao se punih 40 godina sve do juna 2020. godine. Danas je besplatan i predstavlja jedno od najprepoznatljivijih simbola Kvarnera i hrvatskog graditeljstva. Samim tim, naša preporuka je da leti ne krećete kolima, jer kao što vidite,
Kolone za prelazak preko mosta su kilometarske. Nama na motoru to srećom nije predstavljalo problem. Gdje ovaj car šta vodi? Pa čekaj. Pa ga snimaš? Ne, bro. Haludova. Čega? Haludova. Ostrvo Krk jedno je od najvećih i najstarijih naseljenih ostrva na Jadranu. Poznato je po bogatoj istoriji koja datira još iz praistorije, kada su ovde živjeli Iliri, a kasnije i Rimljani, koji su ostavili tragove svojih puteva, vila i gradova. Mi sada dolazimo u deo koji se zove Malinska, gde nas već očekuju naši voljeni prijatelji. Gdje se parkira? Evo imaš ovaj kajak da rentiraš. Dobre. Možda na njih dole parkira. Twenty minutes later. Zato što te boli kurac. Moramo njih smjestiti u parking tako da odu da idemo sarme. Sarme. Da idemo u sarme. Jedemo sarme jebote. Idemo. A kurac, paprike. A mazi, pa to je to. A ista je smjesa maternu, jebem samo nije. Pa punjeno je. Što je? A few minutes later. Ajde ti, pa će. 1 hour later. Pa snađi se. Nema se, uzet ćemo još. Jel? Snađiš se. Više upalo. Samo ti imaš 12 minuta. 6 puta ima. Uaa. Jeli? 2, 3, Da. 4, Jebate. 5, 6. Ne, a ti hoćeš ove gore. Idi Leo u pizdu maternu. Zašto se vidjela da ima slobodan dan? Znači, ja ću svih 12, pa ću da tebi 12. Jer ja uzbudim se toliko metaka. Šest, Sanja. A velike baterije da ne. A ti ove gore? Zablokirao Sanja.
Iako smo natovareni od glave do pete na ovom motoru, našli smo mesta za još jednog putnika. Ovog putnika osvojila sam sinoć na jednom takmičenju. Takmičenju iz pucanja. Sa novim suvenirom sa Krka i našim novim saputnikom krećemo danas na jednu neviđenu deonicu. Slobodno možemo da kažemo da parira bez ikakvih problema kako celoj Azurnoj obali, tako i prelepim putevima Sardinije. Današnja ruta je čuvena Jadranska magistrala. Ostanite sa nama i uverite se zašto je ovo apsolutna preporuka za sve bajkere iz Evrope, a ko se ne sjeća navedenih ostalih destinacija, može pogledati prethodne epizode radi lakšeg poređenja. Krećemo! Ovo dvoje bratnih. Mađarskih babe i dede. Pa ne verujem. I ponovo da naletimo, idemo sada je 9 i koliko? 10. I evo su opet oni. A ko je verovatno? I nameti sad. Jel bolje? Super, aj malo i desno. Nameti ih, opet sam ih kurnula malo. Da. Ova ruta se proteže duž obale, prateći prirodnu granicu između mora i planinskog masiva. I već decenijama predstavlja glavnu vezu između primorskih gradova i naselja. Stene se spuštaju pravo u more, dok se put uvija prateći reljef terena. Kroz vekove put se prilagođavao terenu, ali nikada nije potpuno menjao svoj pravac. Danas, dok vozimo savremenim asfaltom, zapravo pratimo logiku prostora staru više od 2000 godina. Za motocikliste, ovakva konfiguracija puta znači stalnu promenu nagiba, uspona i spustova, ali i potrebu za potpunom koncentracijom. Magistrala na mnogim mestima prolazi neposredno uz obalu. Jedna od najvećih vrednosti Jadranske magistrale je neposredna blizina prirode. Ovde se ne broje kilometri, nego trenuci. Put se savije ispred nas, kao da zna kuda idemo.
Savjet za sve bajkere je da ovde na ovom putu ne treba žuriti. Ostavite sebi vremena da rutu D8 vozite i uživate u njoj što duže, jer ovde brzina nema smisla ako se ne vidi baš svaki kadar. Wow! Jupi! Prelepo, kako je tebi? Prela. Mislim da je to pobednički Jesu sad bili. Aha. Pre Udina. Ili, da, neki pap prelazili. Sad, baš uvijek sam. Ovo sad što je bilo i... Pa nisu ovaj ko je napravio ovu tablu da je ovo rizična putanja, samo nije bio tamo. Da, rizično za koliko mesta je. Devčić, draga. Stani ti malo dupeto. Evo, ovo je hladi klub. Zauzem. A, evo, 3 klupe. O jaje. Najela se domaće juhe pa je se prispavala. Tripanj. Opet. Šibuljina. Dagi, evo, sveže dagi. Bude odgovara. Imate ručnik za istuširati se, srediti. Ja moram samo čašu vode, to Evo moraš slobodno, pusti malo vode da ti izađe, pogledaj da ti je hladnija. Inače voda u tekućem može se piti bez problema.
Klima će sada svoje napraviti. Ovdje imate fino zavjesicu, ključ, tu vam je frižider. Jedan zgodni lijepi apartmanić, ali vi ste tu na jednu noć. Pa, nažalost. Nije ništa, opet ćeš ti doći, Ivana, fine. A gle, nema ni bogati oči ko more po buri. Bogati, imaš tu salvetu lipo, Ivana, osjećajte se lipo kao da ste Hvala, ništa hvala. u sebi. Samo ti popij vode, organizam traži. Daj. A daj njemu malo vode. Ajde, daj mene. A vidi ga, bogati, vidiš da su moći ko more po buri. Jaj, hvala. Ako ćeš se malo bučnuti do mora na noge, odi tu u šetnju lipo. Ako hoćeš da ti donesem 2 veća ručnika, ono smuča s problemom tigo. Može jedna, ne mora uopšte 2. Jedno nam je dovoljno da se, pošto nemamo ovih vidim ja da mjesta. obično meni su svi turisti mali, ali vi ste mi malo visočiji. Doniću ti 2 lipa velika ručnika da imate za tuširati se i Idemo mi sve. da preparkiramo ovdje Ajde, i onda da možemo da I izvadimo. neka vam klima je. Ne vredi. Obrni, okreni. Mi moramo u školu da dođemo. Radimo i leti. Kad je raspust i kad niko ne radi, mi radimo. Ovo da imamo dalje sve pod kontrolom. U Sukošan se ne dolazi slučajno. Kažu da ako nisi pozvan ili nemaš razlog, bolje produži dalje. Ne zato što nisu gostoljubivi, nego zato što Sukošan tačno zna ko je došao samo da gleda, a ko da ostane. Mi ovo nismo znali. Samo smo pratili put i završili u Sukošanu. Te kasnije smo čuli priče. Ko tu dolazi, ko ne dolazi i zašto se o tome šapuće. Nama je iskreno sve to bilo smešno. Mi smo samo zalutali, parkirali motor i shvatili da su neke greške zapravo najbolji deo puta. More je stalno prisutno, nekada potpuno otvoreno ispred nas, a nekada samo nagovešteno kroz borove šume koje rastu tik uz obalu. Borovi koji dominiraju ovim područjem ispuštaju eterična ulja, naročito tokom toplih dana. U kombinaciji sa morskim aerosolima, bogatim solju i jodom, stvara se specifičan vazduh koji se ovdje osjeća intenzivnije nego na mnogim drugim obalama. Ovaj spoj utiče ne samo na miris okruženja, već i na subjektivan osjećaj smirenosti i povezanosti sa prirodom. Hej, kako ide? Jako teško. Jel vam treba prevoz? Ne, hvala. Nisi za snimak? A, nisam ni. A ja, Lakše mi da pešačim u miru sam. a ja. Pa što tako? Nemam živaca više. Teško je biti na odmoru 40 i... Preteško. Nije 47, da. Nego atletiku trenirao. Da, pa tačno se vidi. Bravo.
Evo za motor. Hvala. Ajde. Važi, Gde ideš? iza Škode. Tromka, moram A. da A, evo je Mirla. desno. Desno. Obilaznica, 150 metara. Samo kočno. Idem sad, levo. Evo. Da. Da. Joj, joj. Vrhunski. Tu još malo je stigli. A? Treba da slikaš ovo je neprepričljivo. Vidio da već kad si došao. A, pa. Gde, pored onih skuterti? Jaj, kud nam se video. Čekaj da siđe. Pazi plan. Ova mala i naizgled mirna luka na Braču zapravo krije veoma dugu i zanimljivu istoriju. Veruje se da su ovde pristajali Rimljani, jer je Milna bila jedna od najsigurnijih luka na Jadranu. I mi se uvek osjećamo sigurno uz naše predivne i voljene prijatelje. Prema legendama koje smo čuli iz prve ruke, gusari su ovde često koristili Milnansku luku kao skrovište. Priča se da su se u njenim uvalama skrivali brodovi i plen, dok su gusari čekali povoljan trenutak da ponovo isplove. Gusarske priče kao da ponovo oživljavaju. Vetar šapuće tajne starih vremena, a senke prošlosti opet hodaju obalom. Dok se riba blago peče na gradele, sve je delovalo kao da će noć da prođe uz ribu, vino i mirne razgovore sa prijateljima. Ali onda, iznenada, gromovi odjekuju sa svih strana, nebo seva, a vetar nosi mirisoli i dim. Ljudi su počeli da viču: požar! Požar! Milna je svetlila kao da je dan.
Dok su Kanaderi u ranu zoru gasili ono što je noć zapalila, mi smo konstatovali da smo preživjeli. I mi i kuća netaknuti. Ali sa pričom za ceo život. A danas možemo da nastavimo naše prelepo putovanje po ovom fenomenalnom ostrvu. Do naše sledeće destinacije. Da smo preživjeli u požaru i evo sad idemo svi Da. srećni, zadovoljni svojim kućama. Tako je. Njihova kuća Ne prospavana noć, ali pitanje Alo. je živa. Ali smo imali tu glavnog tako je, koordinatora. koordinatora Jana koji je... Sve ovdje, celo Zajebajte, ostrvo je vi zajebajte. evakuisao kod nas. On je tačno znao da neće ni kiša da pada još. On je tačno znao na radaru. Neću više, nikad me ne pitaj kako će reagirati. Ja više neću da pitam, neću ni da dođem na radar.